मलिक शहरी खास ट्रेडर्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट आपसे मुखातिब हूँ। आज मुझे आपके सामने एक बार फिर इसलिए आना पड़ा, जो जम्मू कश्मीर बैंक के द्वारा जितनी वो ज़्यादतियाँ हो रही हैं। मुझे कई सारे फ़ोन आए पिछले कई दिनों से। जम्मू कश्मीर बैंक के द्वारा एक OTS स्कीम रिसेंटली आई जो 1 रुपये से लेके 5 करोड़ तक उन्होंने लाई हैं, लेकिन जिसमें बहुत सारे राइडर थे। और इस राइडर की वजह से खुद जम्मू कश्मीर बैंक के जो मुलाजिमीन थे वो ये बोल रहे थे कि इस स्कीम को फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू कश्मीर बैंक को ही है, इसमें बारोवर्स को कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो रिसेंटली उसके बाद हमने कई मरतबा कोशिश की। इसमें एक राइडर था जो सूट फाइल राइडर था, जो कोर्ट केस वगैरह जो होते थे वो राइडर था, उसको परसों हटा दिया गया है। और हमें खुशी हुई, चलो एक चीज़ तो हो गई, इन्होंने हटा दिया। लेकिन बदकिस्मती से एक बात जो उसमें अहम है वो ये है कि अनअप्लाइड इंटरेस्ट पे 30% ये लोग मांग रहे हैं। मेरे पास एक फ़ोन आया था, 8 लाख रुपया एक बंदे के हैं जिसको 80 करोड़ रुपए का मकान जो है वो मॉर्टगेज रखा हुआ है, उसे भी अनअप्लाइड जो 30% है मांगा जा रहा है, जो करीबन 8 लाख पे उसे वो 10 लाख रुपया ऊपर से इंटरेस्ट मांग रहे हैं। अगर OTS स्कीम है तो फ़ायदा क्या है फिर उसका, अगर उसको इंटरेस्ट देना पड़े, उसका 10 लाख 8 लाख में 10 लाख देना पड़े। OTS का मतलब है कि आप लोग जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको 10-20% जो है वो आपको छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए OTS स्कीम होती है। पिछली बार इन्होंने बताया जो यहाँ पर MD था तो उसकी वजह से कि वो बात नहीं मानता है, लेकिन जितना मुझे मालूम है, मुझे लगता है ये सरासर कश्मीरी जो हैं वहाँ पर जितने भी मुलाजिमीन हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो जोनल हेड हैं और जनरल मैनेजर है, ये उनका रचाया हुआ एक खेल है, क्योंकि ये सारे ही बैक डोर से आए हुए हैं, इनको बैंकिंग पता ही नहीं है। OTS स्कीम जब होती है तो सारे राइडर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं आप तो जब तक इसका अप्लाइड का डेट होता है 31 मार्च तक इसमें अप्लाई करने का एक डेट होता है और इसके लिए ऑफ़र लेटर भेजी जाती है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोगों का फ़ोन आया, उनके पास ऑफ़र लेटर्स भी है मेरे पास, बैंक उनको ये बता रहा है कि आपको अभी 25% देना पड़ेगा, जबकि मैंने खुद बैंक से बात की, जोनल हेड को, जोनल ऑफिस में मैंने बात की, उनको मैंने बताया कि आप जनाब 31 मार्च तक है इसमें टाइम, ये 28 मार्च को दे देंगे ताकि इनको और 3 महीने हो जाएंगे, या तो आप दूसरा काम कर लो, आज से ही आप जून लास्ट तक इसका डेट दे दो, ये भी भर देंगे। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है, वो कोई भी नहीं मानता है। और मुझे ये यकीन है, मैं बड़े ही यकीन के साथ कहता हूँ, जो हमारे नए MD साहब है वो बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने खुद ये बताया है कि मैं यहाँ पर मरहम करने आया हूँ, जालिमाना हरकत करने नहीं आया हूँ। लेकिन जालिम हमारे अपने हैं, इनको बैंक के बारे में कोई भी पता नहीं है। वो खुद अगर उनको बोलते हैं कोर्ट, ना वो कोर्ट मानते हैं, ना वो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उसका कुछ मानते हैं, बस गुंडागर्दी है। उनका रिकवरी टीम जो है, रिकवरी टीम जो उनका है वो बिल्कुल घर घर जाते हैं और वो गुंडे हैं, घरों से बाहर निकालना, औरतों को धमकी देना, बस यही उनका काम है। मेरा 3 डिमांडें हमारी पहले से रह चुकी हैं, बल्कि और भी हैं, जो ट्रेड एसोसिएशन है उन्होंने भी की है। हमारा 2 साल पीरियड, और ये हमने MSME लेवल तक बोला था कि इसको कर लीजिए, ताकि ये जो कश्मीर हैं, मैं ये गारंटी देता हूँ यहाँ पर ये फ्री एंड पे जोन बन जाएगा पूरा कश्मीर, क्योंकि कश्मीरी जो है वो बेईमान नहीं है, ना वो पैसे खाने वाला है। बाहर में आपको पता है उजाला, बाकी और कितने भूषण स्टील्स हैं, कितनों ने इनको पैसा खाया, वहाँ ये पैसे नहीं मांग सकते, इनकी उतनी जुर्रत भी नहीं है। 2 साल का टाइम, MSME लेवल, और प्रिंसिपल अमाउंट पे क्या छोड़ा जाए, ये जो अनएम्प्लॉयड जो इंटरेस्ट है इसको टोटली वेव ऑफ कर दिया जाए, इसको ना लगा दिया जाए। अभी एक औरत भी है जो मुझे अभी आप लोगों के सामने ही फ़ोन कर रही थी, वो बोल रही थी कि मैं अभी खुदकशी करूँगी, लेकिन 12.5 लाख रुपया दे रही हैं वो, और वो बोल रही है मुझे बाकी पैसों के, उसके 16 लाख रुपया 18 लाख रुपया है कि उसने ज़मीनें बेच दी है, वो बोल रही है कि 2 महीने के बाद मैं दूंगा। लेकिन उनका मैनेजर जो है वो थीद का है, कोई मैनेजर, वो बिल्कुल नहीं मार रहा। ये आप लोगों के सामने ही बात है। और दूसरी बात है, अगर हम जोनल हेड भी फ़ोन करते हैं, आप देख लीजिए, आपके सामने मैं फ़ोन करूंगा, फ़ोन वो उठाते ही नहीं है, फ़ोन ही नहीं उठाते, ताकि उनको लोगों का बताया जाए। ये दूसरा है उनका आसिफ जो है, जो उधर देखता है, इसको फ़ोन करते हैं, आप देख लीजिए बेल हो जाएगी, लेकिन ये फ़ोन नहीं उठाएंगे। तो मुझे नहीं समझ आता, अगर आप लोग मुलाजिम हैं, जब आप लोगों का फ़ोन नहीं उठाएंगे तो लोगों को राहत कैसे दे देंगे आप?
تو میں آپ کے حوالے سے یہ گزارش کرتا ہوں پھر ایک بار جو ہمارے ایم ڈی صاحب ہے وہ بہت ہی اچھے ہیں کہ وہ یہ ہماری 3 چیزیں جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر لے. تو ایک ایم ایس ایم ای لیول, دوسرا 2 سال کا پیریڈ دیا جائے کیونکہ اکنامکس ہیں جو کام نہیں ہے, بالکل کچھ بھی نہیں, اگر آؤٹ سیل کچھ کر رہے ہیں کسٹمر ہی نہیں ہے. تیسرا جو ہے میرا پرنسپل اماؤنٹ پہ جو ہے یہ ویو آف دیا جائے اور ان امپلائڈ جو ہے انٹرسٹ نہ دیا جائے. ایم ڈی جے کے بینک سے آپ نے یہ صرف جے کے بینک این پی ایس کے اکاؤنٹس ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال کری تھی اس میں آپ نے یہی کچھ باتیں کری تھی, لیکن اس کے بعد کیا کوئی آؤٹ کم اس میں ابھی تک کچھ بھی نہیں. یہ تب سے فردوس بھائی آپ کو پتا ہے کہ کتنے بار ہم نے دیے, اور تب سے لے کے آج یہ جو ہے یہ او ٹی ایس اسکیم ہوئی ہے, خود یہ بینک بھی مان رہا ہے یہ او ٹی ایس اسکیم جو ہے اس میں لوگوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. او ٹی ایس اسکیم میں ہم نے دیکھا ہے اس سے پہلے بھی اگر کوئی این پی ہوتا تھا تو وہ ڈیڈکٹ مانگتا تھا, اگر کسی کا لاکھ ہو وہ 80,000 دے سکتا تھا, لیکن آج بتایا جاتا ہے کہ ایک تو پرنسپل اماؤنٹ اس پر انٹرسٹ بھی وہ مانگتے ہیں. کیا سچ ہے یہ؟ بالکل یہ بات سچ ہے. ایک میرے پاس کیس آیا, اس کا 1 کروڑ روپیہ ہے اور اس کو ان اپلائڈ جو انٹرسٹ ہے ابھی تک وہ 40 لاکھ روپیہ مانگ رہا ہے. اب مجھے بتائیے وہ بیچارہ این پی اے ہوا, اس کا سارا نقصان ہوا, وہ 40 لاکھ کہاں سے انٹرسٹ بھرے گا؟ وہ کروڑ دے دے گا یا 40 لاکھ دے دے گا؟ اس کے لیے آپ سے بات کی کسی نے آفیشل نے؟ نہیں, آفیشل پہ کوئی بھی بات نہیں. جب بھی میں بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں ہم میٹنگ میں ہیں. اب تو فون بھی نہیں اٹھاتے ہیں وہ لوگ. وہ کسی بھی ایک عورت جو ہے آپ کے سامنے میں نے فون کیا ہے, اس بیچاری کو تو اندر آنے بھی نہیں دیتے ہیں. میں نے آپ سے بتایا کہ میں یہ مانتا ہوں, میرا یہ ماننا ہے کہ ایک بار پھر جموں کشمیر بینک کے جو ملازمین ہیں نا ان سے ایگزام لیا جائے. میں سرکار سے, سینٹر سے ہی مطالبہ کرتا ہوں. پھر دیکھیں ہماری یوتھ جو ہیں اتنے پڑھے لکھے ہیں, وہاں پر وہ لگنے چاہیے, کیونکہ یہ تو مان ہی نہیں رہے ہیں. یہ خود آر بی آئی کا جو ہے نا یہ ان کی کوئی بھی چیز نہیں مان رہے ہیں. دیکھیے بینکنگ ہی نہیں مان رہے جب ان کو بینکنگ ہی پتہ نہیں ہے. جی تو آپ مانتے ہیں کہ اسکیم فائدہ مند ہے ہی نہیں, اور ساتھ میں جو بینک ملازم ہے ان کا بیہیویئر بھی ویسا بالکل بھی نہیں ہے. بیہیویئر ان کا بالکل, میں کہتا ہوں کہ مینیجر ان کی اتنی یہ ہے کہ وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ نہیں جی آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا, نہیں کریں گے تو ہم پرسوں آپ کو گھر آئیں گے. ایک ٹیم ہے جو ان کی ریکوری ٹیم ہے, وہ گھر گھر جاتے ہیں. آپ کے سامنے وہ عورت رو رہی تھی, میں نے آپ کے سامنے فون کیا. اب شہری خاص ٹریڈرز کوآرڈینیشن کمیٹی کا کیا ڈیمانڈ؟ شہری خاص ٹریڈرز کا ڈیمانڈ ہے کہ اس کو ایم ایس ایم ایل لیول تک دیا جائے, اور دوسری ڈیمانڈ ہماری ہے کہ 2 سال کا پیریڈ جو ہے پیمنٹ کے لیے دیا جائے, اور تیسرا ہے کہ پرنسپل اماؤنٹ پہ کیا یہ لوگ ہم کو ویو آف کر رہے ہیں. ہماری یہی ڈیمانڈ ہے.